आज भी सारा ऑफिस लेट रे पहुंची सारा चंदा बॉस मते ठिया ठिया 3 टंकिया खुरे आज नंडा खोजब दहीबरा आलुदम लेट हो गलानी ता छड़ा बहुत दिन दहीबरा आलुदम खाइनी लेट तो हो गलानी खाई दी आउ टिके लेट करदबा भाई दहीबरा केते नउचंदी 20 टका 20 बहुत रेट अच्छी बापा केतरा बरा दउंती 6टा मात्र 6टा अब सेउ वो मता हम पड़ू जी हौ दीटा बरा और टी घुन दीटा खाई दी पळा लेट तो हो गलानी खाई दबा इटी ठिया ठिया कहीं अब लेट हलन तो हबो खाई दबा लेट हलन तो खाई गई पड़े ओहो जहाँ बढ़िया लगला ये सेउ जोड़े ओ और कतला ला 20 टका 20 और दीटा बरा टे कोन 20 हाफ प्लेट देली पड़ा बढ़ी गलानी दीटा बरा तो 2 टका 4 टका गुगन टाणे 5 टका 20 जाऊ गोटाए 3टा हाफ हाफ हाँ 20 कौन दीटा बरा मुझे खाई 4 टका गुगन टाणे 5 टका कतार करछ मते 20 टका मु कोन दहीबरा खाऊ ना करो मत मागुच 5 टका तुम रही मु कौन एत कंजूस ना कौन तुम 5 टका खाईदेवी नियो तुम 5 टका ट्रायल जमिलानी गोटे भलटे दियो गोटे भलटे यहीटा तो गुगुलीटा माटा मारे गुगुलीटा ओहो ना मो यहीटा ही भल लगुनि मो यहीटा तो हाँ ये ट्राई कर ओहो भारी कंफर्टेबल लगु सत दिन नाइसिल पाउडर भीतर पकई भारी सुलसुल लगुची एटा नै जा देखते कोन टोटल फ्री मत मतलब तुम कंजूस भाबियो ना कोन पूरा मागणा दे देबो मु मागणा जिंस नियनी अवश्य सस्ता जिंस निये मागणा जिंस नियनी आगे आपण एटा पिंदी के आस्थिले मु पिंदी के आस्थिले कौनटा हेची कोन तो पिलाटा बढ़िया होगा देखलु अरे जहां भी हेची गोटा बुझा बुझी करिबा तू अरे हे देख कंजूस आइलानी हे देख इले भागवत सुने बा कोन एटा खटी चलछे तोर कोन जाउची तू तो मथरे खाई खटरे सोउचु आ अरे ये काई एमती कांदुछु मोडा काई कुंज केलाला कोन कोन जी रे ए जावे कंजूस तू केंती बुझिबू प्रेम कले मनुष्यर अवस्थाटा कौन हुए एमती किए प्रेम करूछु जे एमती तू नटपट होई गलाणु देखिया ओहो आमे भी प्रेम करिया करे प्रेम करिया कहले पुला पुला टंका दरकार टंकाटा बाहर करबनी ये कहला प्रेम करिवो कंजूस कोठी कर देख सांग तू कहू मोटे कंजूस कहू ए सुन प्रेम करिया कहले पुला पुला टंका दरकार तू तो टंकाटा बाहर करबनी प्रेम करिवु केमती जारे कंजूस कोठी कर अबे आ सबु कहू मते कंजूस कहू हां कोन कहलु तते कंजूस कहबिनी अरे जानिच से दिन ता घर को जाइथिली से दिन कोन घटिथिला तुम सुनिबो ए गुला हां बस्ता हमरी टिके ई लोगो जाई ओ एटा तो होस बेटा ए गुला जल्दी टिके आ बस्ता में जाऊ के सदा बेले अलसांग बेले जल्दी जल्दी बाहर के अरे ये बोधे साई बाबा विभूति थुआ ना कौन तो सकाल गाधी गाधी आई विभूति के मारद मनीष आज गोटे बढ़िया कम कला सकाल सकाल गाधे गाधी भगवान को विभूतिटा टे मारदेली बढ़िया लगे पागल हो ना कौन मुझे मंदिर जी
କୋଉଠି ଗଲା? ତୋର ବା ଏଇଠି ବିଭୂତି ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। ଭାଇ ଜମାଲା ଏ ଯୋଉ ମଶା ଧୂପ ରଖୁଛ ତ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥ କଣ କରୁଛ ଆଉ? ତାକୁ କଣ କରିବା ରଖିଛ ଆଉ ତମେ ନବ କି? ଆଉ ଦଉନ ଦେଇଦିଅ। ନିଅ ଭାଇ। କାମ ତ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ। ଭଗବାନ ମଣିଷ ଆଜି କି ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା କେଜାଣି ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲୁଣି। ତୋ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଟିକେ ଅମୃତଭଞ୍ଜନ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେ। ଏଇଠି ତ ଅମୃତଭଞ୍ଜନ ଅଛି ଆଉ ନାଲିଆ ଅମୃତଭଞ୍ଜନଟା ଲଗେଇ ପକେଇବି ଆକୁ। ଆରେ 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 ଏଇଟା କଣ ଲଗଉଛୁ ଭାଇ? ଡ୍ରେସଟା କୋଉଠି ଆରେ ହେଇ ତୁ ଏଡେ ବଡ କଞ୍ଜୁସ। ଦେখ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଗର ଦରକାର ଆଉ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୋ ଭଳିଆ କଞ୍ଜୁସ କେବେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? अबे बिना टंकारे मु केमती प्रेम करछि तमने खाली देखो। अरे हे प्रेम करबा को गोटे झियो दरकार। आजे झियो खोजिलुनी तू। ए रही जा झियो जो शकुनी ना ता झियोटा डेली आखौछि रे। ए साला सेही घटना घटी जबो कि खाली झियो हेले चलिबनी। झियो पाई गोटे फुलटे दरकार और से गोलाप फुलटा किनबा को 50 टंका दरकार। बाबा जा ये भी नहीं कुआडे गलु ओ भाई ना कौन नंबर अच्छी कि भाई फूल केते भाई 50 टका 50 टका गोटे फूल को नाम भाई 50 टका गोटे फूल को हो ना बताओ केते 10 दिन तो को अतिता एते ভালো করে আছো कौन कोला से सिगरेट चढ़ाई दवा ମୁଁ ଏଠି ବସିପାରିବି
ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ମୁଁ ହଁ ଆରେ କୁହ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗୁଲୁଆ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆରେ ଆଇ ବି କହିନି ଯେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଫୁଲ ଦେଇନି ଯେ ଆରେ ଦୋକାନୀ ବୋଧେ ଠକି ଦେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଚଳିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ରାଗିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ କାଲି କଥା ହବ। ହଁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଷଣ୍ଢ ଖାଇଗଲା ଧାନ ପୁଅକୁ ନେଇ ଝିଅ ଫେରାର। ରହିଯା କୁଆଡେ ଚାଲିଲୁ? ବାବା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। କଣ ଏମିତି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ? କହିଲା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କଣ ଆଜିକାଲି ଶୁଣୁଛି ତୁ ସେ ଯୋଉ ଛତରା ବାତରା ଗୁଲୁଆ ଗୁଲୁଆ କଞ୍ଜୁସୁ ତା ସହିତ କୁଆଡେ ମିଶାମିଶି କରୁଛୁ? ବାବା ସେ କଞ୍ଜୁସ ବୋଲି ଆପଣ କିଏ କହିଲା? ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛତରା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାତରା। ତୁ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ପୁଣି ଯାଉ ତା ସହିତ ମିଶିବାକୁ? ନାଇଁ ବାବା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ତୁ ମୋ ଝିଅଟି ମତେ କାହିଁ ଖାଲି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବାବା ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଘରକୁ ଯା। ଆରେ ତୋ କଥା ମୁଁ ପରେ ବୁଝି, ଆଗ ସେଇଟାର କଥା ବୁଝି। ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ବାତରା ଛତରା ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ କଞ୍ଜୁସିଟା ତା ସାଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ରାସ ଲୀଳା। ଆରେ ଓହ୍ଲାଅ। ଆରେ ଓହ୍ଲାଅ ତ। ଆରେ ଓହ୍ଲାଅ। ଏଟା କ'ଣ? এটা বা আইনক্স। ମୁଁ ତମକୁ କୋଉଠି କହିଥିଲି ନା ମତେ କୋଉଠି ନେଇକି ଆସିଲ? এটা ইন্টারন্যাশনাল অফিস অফ জেরক্স পুরা আইনক্স। ସତରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁ ନଥିଲି ହେଲେ ସତରେ ତମେ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ। ତମ ସହିତ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ସତରେ। আরে 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 শোনো। ଏ ସାଙ୍ଗ କହୁନୁ ଆରେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି? କୁନନାର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତା ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 10 ଲକ୍ଷ? ଛାଡ଼ ତତେ କହିକି ବି କି ଲାଭ? ତୁ ତ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସଟା, ତାର ଏତେ ପଇସା ତୁ କୁଆଡେ ଦେଇପାରିବୁ? କ'ଣ ପୁଅ ଖାଇଗଲୁ ନା ଧୋକା? ଆରେ ଧୋକା ଖାଇବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ଏଇଟା ତ କଞ୍ଜୁସଟା। ଆରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର, ଆଉ ଫ୍ରିରେ କିଏ ଆକୁ ଭଲ ପାଇବ? ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେମିତି କେବେ ହୁଏନି ରେ ପୁଅ। ଛାଡ଼। ଗୁଲୁଆ I love you Gulua. Really I love you. Sorry Gulua. ଏମିତି ସେଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରିଥାନ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଗୁଲୁଆ ଗୁଲୁଆ ତମର ଏଇ ମହାନ ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଗୁଲୁଆ ସରି ଗୁଲୁଆ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ।